ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीष्ट दया कर, हे प्रभु दया कर। प्रत्येक भागरे तुम दयारे ताहाकु समर्थन कर, जद्वारा तुम्हें सृष्टि करिथिबा विवाह बंधनटी तुम सहायतारे निरापद रखा जाई पारे। तुम पुत्र आम प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ मध्यस्थतारे जे तुम एवं पवित्र आत्मा पाई से समस्तଙ୍କୁ ईश्वर आकाश मंडल रे स्थापन कले। आउ ईश्वर देखिले जे से समस्त उत्तम। संध्या तथा प्रभात होई चतुर्थ दिवस हला। ईश्वर पुनश्च कहिले जल राशि जीवंत प्राणी उत्पन्न हुअन्तु एवं पृथ्वी उपरिस्थ आकाश मंडल रे विहंग समूह उड़न्तु। एही रूपे अतिकाय सामुद्रिक जलस्रूप दल दल होई जल राशि रे विचरण करिबा। सर्वविध जलकृत तथा समस्त प्रकार बक्षमुक्त प्राणी ईश्वर सृष्टि कले। आउ ईश्वर देखिले से ताहा उत्तम। सेमानकु आशीष दे
পাতাল করতি প্রণাম চরাচর যেতে কীট পতঙ্গ জীবিত সে নামে ক্রীড়ে আনন্দ ক্রীড়া ছন্দারে বাজ নৃত্যরে ক্রীড়া ছন্দারে বাজ নৃত্যরে গাইবা সর্বদা তান্ত পরিত্রাণ মন নাচে রে মন নাচে রে যিশুর নামে মন নাচে রে মন নাচে রে মন নাচে রে যিশুর নামে মন নাচে রে মন নাচে রে মন নাচে রে যিশুর নামে মন নাচে फोकस मार रे लाइट मार ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରରୁ ପାଠ ଅଧ୍ୟାୟ 5 21ରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରୁହ। ହେ ପତ୍ନୀଗଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବଶୀଭୂତ ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କ ଅଧିକନସ୍ଥ ହୋଇ ରୁହ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମସ୍ତକ ତଥା ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ନିଜ ପତ୍ନୀର ପତିର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରୁହେ, ସେହିପରି ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ହେ ପତିମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ନେହ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଜଳରେ ଧୌତ କରି ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଉତ ପବିତ୍ର କରିବା ସକାଶେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କଳଙ୍କ ଧାଗ ଲଳିତ ଚମତ୍କୃତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କଳୁଷତା ନ ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏହିପରି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପତିମାନେ ନିଜର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଭଳି ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରେ। କେହି କେବେ ନିଜ ଦେହକୁ ଘୃଣା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ଶରୀର ଲନକୁ ପାଳନ କରି ତାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରେ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ଅବୟବ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧକୁ ହୋଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରକ୍ତ ହେବା ଓ ସେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍କ ହେବେ। ଏହି ଅତି ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଏହା କହି ରଖେ। ସଂସାରରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଗତ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ପତି ନିଜ ପତିକୁ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରଦାନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। हे बाबू तुई बोले हालेलुया सुन
ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନର ତଥା ନାରୀ ଭାବେ ସୃଜନ କଲେ ଓ ଏହି କାରଣରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ଶରୀର ହେବେ ବୋଲି ସେ ଯାହା କହିଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିନାହ? ଅତଏବ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଏକ ଶରୀର ବିଶେଷ ମାତ୍ର। ସୁତରାଂ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ କରୁ। ତ ବାଇବେଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କେବଳ ବାଇବେଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଚର୍ଚ୍ଚର ହାଇରାର୍କି ଯାହା କୁହାଯାଏ ପୋପ୍, କାର୍ଡିନାଲ୍ସ, ବିଶପ୍ସ, ପ୍ରିଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମସୂତ୍ରରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କେବଳ ବାଇବେଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ଦୃଢ଼ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଚାରରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ 3 ଗୋଟି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିବାହ ବାଇବେଲରୁ ଆଧାରିତ ଡେଫିନେସନ କ'ଣ, ବିବାହର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ, ବିବାହର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ବୁଝେଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କିଛି ସମୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କାର, ପବିତ୍ର ସଂସ୍କାର। ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କ'ଣ। What is the definition of a marriage according to Bible? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ? ବାଇବେଲ କହୁଅଛି ବିବାହ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସାରା ଚୁକ୍ତି। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସାରା ଚୁକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ଡ, ପରିକଳ୍ପିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଥିତା ପାଇଁ, ଏକତା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଦମ୍ପତି ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ସାରା ଚୁକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଡିଜାଇନ। କ'ଣ ପାଇଁ? 2 ଗୋଟି ବିଷୟ ପାଇଁ, ସାଥିତା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକତା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଫଳନ, ଏହି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କିପରି ଭାବରେ ହେବାର ଅଛି? ଯେପରି ଯୀଶୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା ହେବ ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାରେଜର ଡେଫିନେସନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କେବେ ହେଁ ଆପଣମାନେ ପୃଥକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜୀବନ ଯାଏ। ପବିତ୍ର ଏବଂ ସଂଯୋଗ ଚୁକ୍ତି କେବେ ହେଁ ପୃଥକ ହେଇପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଥିତା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକତା ପାଇଁ। ସମାଜରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ। କିପରି ଭାବରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି, ଯେପରି ଯୀଶୁ
चर्च को प्रेम कले किपरि भाबरे जीसु चर्च को प्रेम कले किपरि भाबरे आपण दुई जण किपरि भाबरे जीसु चर्च को प्रेम कले किपरि भाबरे जीसु प्रेम कले चर्च को आज्ञाबह होई क्रूस रे विद्ध होई मरि गले सेही परि भाबरे जीसु प्रेम कले कोन कहिले मु एते प्रेम करूचे एई जगत सेही प्रेम आमे समस्ते देखिबार अछि प्रिय भाई और भौणी माने आपनक जीवन रे सेही प्रेम आमे समस्ते देखिबार अछि सेही प्रेम पाई आमे माने आज एठी एकत्रित होई अछु सेही पवित्रता पाई सेही अखंडता पाई आमे माने एठी एकत्रित होई अछु सेही साथिता पाई एकता पाई आमे माने एकत्रित होई अछु एवं प्रार्थना करू अछु ईश्वर को धन्यवाद देउछु कारण एथि निमंते एथि पाई आपण माने कोन कहिसंती एक अन्य को हां कहिसंती मो जीवन सारा एक अन्यर साथी एकता रे रहिबी संगीनी हेबी कहिथिबारु आमे माने एकत्रित होई अछु सेया होची सर्वप्रथम पवित्रता बाइबल अनुसार द्वितीय रे जदि आमे माने एक लंबा करिबा व्याख्या को तबे उत्पत्ति ग्रंथ रे आमे माने देखि पड़िबा अध्याय 2 पद संख्या 24 रे सुतरां पुरुष निज पति माननकु परित्याग पिता और माता माननकु परित्याग करी निजर पत्नी सह सम्मिलित हेबो ओ से दुहे एक शरीर हेबे पिता मातांकु परित्याग करी से दुहे एक शरीर हेबे ईश्वर द्वारा मनोनीत ईश्वर इच्छा से परमेश्वर इच्छा से जे आपण माने पिता माता को परित्याग करी एक शरीर हेबे द्वितीय रे आज सुसमाचार आमे माने पढ़ी पारलो माथ्यू लिखित अध्याय 19:4-6 जे सेमान को सृष्टि कले से आद्यरु सेमान को नर तथा नारी भावे सृजन कले और सही कारण जड़े पुरुष निज पिता को परित्याग कर निज पत्नी सह सम्मिलित हेबो एवं से दुहे एक शरीर हेबे बोली से जहा कहिसंती तुमे माने कोन पढ़िना हो अतएव से माने आउ दुई जण नहंती नुहंती बरं एक शरीर विशेष सुतरां ईश्वर जहा संयुक्त करिसंती ताहा कोनोसी मनुष्य विच्छिन्न न करू एहा हमर प्रार्थना ईश्वर जहा को संयुक्त करिसंती ताकू कोनोसी मनुष्य विच्छिन्न न करू एहा हमर प्रार्थना प्रिय भाई और भौणी माने एही नव दंपति पाई एहा हमर प्रार्थना आमे माने आजी साक्ष्य होई तांकर विवाह उत्सव रे आसीअछु किंतु आमे माने प्रार्थना करिबा जे कोनोसी प्रकार शक्ति प्रलोभन तांकर ए पवित्र विवाह को विच्छिन्न न करू कोनोसी प्रकार शक्ति तांकर ए पवित्र विवाह को विच्छिन्न न करू आमे समस्त से कामना करिबा आमे समस्त सेति पाई प्रार्थना करिबा द्वितीय रे विवाह गोटे भूमिका प्रेमर भूमिका रेस्पॉन्सिबिलिटी विवाह होई जोई जदि आपण माने रेस्पॉन्सिबल न हेबे तेबे विवाह केबे लास्टिंग करिबो नाही आगे जीवन नाही विवाह गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी से बुझीबा को अछि प्रिय भाई और भौणी माने आज जो मु रेस्पॉन्सिबल हेबु कोन पाए पत्नी पाए पति पाए परिवार पाए समाज पाए चर्च पाए मंडली पाए उत्तम ख्रिस्तीय हेबा बोले संस्कार ग्रहण करी उत्तम ख्रिस्तीय हेबा पाए मु रेस्पॉन्सिबल हेबी आबे माने देखिबा आज द्वितीय पठन रे मैंने सुनि पारिलु पारिवारिक जीवन संबंधी रे नैतिक उपदेश
का पति पत्नी मानक प्रथमे जेपरी प्रभु प्रति वशीभूत आमे दुई जन का पति पत्नी जेपरी प्रभु प्रति वशीभूत अछंती पत्नी बा पति एक अन्यंकर अधीनस्थ हेबार अछि प्रिय भाई और भौणी माने पत्नी को पाई पति होउछंती पति परमेश्वर वाक्य रे लिखा अछि द्वितीय रे जेपरी यीशु ख्रीष्ट स्व शरीर विशेष धर्म मंडली रो मस्तक परित्राता सही परी पति निज पत्नी रो मस्तक पत्नी केवल पतिंकर वशीभूत रे अधीन रहिबो नाही किंतु पति होचंती पत्नीकर मस्तक अर्थात एक शरीर तृतीय जेपरी ख्रीष्ट धर्म मंडल अधीनस्थ पति एवं पत्नी एक अन्यंकर अधीनस्थ पत्नी प्रति प्रेम किपरि भाव रे हेबार अछि ख्रीष्ट जेपरि धर्म मंडली को स्नेह कले सही परि पति एवं पत्नी एक अन्य को प्रेम करिवे एवं ख्रीष्ट किपरि भाव रे धर्म मंडली को स्नेह कले आत्मस्वर्ग परि आत्मा दे जीवन दे दैट इज द लास्ट लव शेष प्रेम प्रिय भाई और भौणी आमे एते लोक आज आपणकर मैरिज विटनेस करूछु दिने आबे माने सही शेष प्रेम को मध्य विटनेस करिबा चतुर्थ रे आत्मस्वर्ग काहीकि से लास्ट प्रेम बा शेष प्रेम आत्मस्वर्ग काहीकि सेटा पाप पाई कलंक पाई दाग पाई चर्म विशिष्ट नाना प्रकार कलुषता न रहिबा पाई जीशु कौन कले तांको निजकू क्रूसरे दे आम मानकू पापरु उद्धार कले सही परी आत्म उत्सर्ग करी एक अन्य को प्रेम कले आमे माने सबु प्रकार दुष्कर्मरु वंचित रहिबा सीधा सड़क जदि कहिबा गले जदि आपण बाहा हेकी एबे फैशन कोन होउची चलो केरला तमिलनाडु काम करिबा पई हेले सेही पवित्र बंधन और पवित्र रहिबो कि पति कुआड़े पत्नी कुआड़े सेमती नाई प्रिय भाई और भौणी माने आत्म उत्सर्ग करिबार अछि आत्मा उत्सर्ग करिबार अछि शरीर उत्सर्ग करिबार अछि मन उत्सर्ग करिबार अछि कहा पाई पति एवं पत्नी पाई पति पत्नी पाई पत्नी पति पाई आ कहरी पाई जदि थोड़े सेल्फिशनेस आसी गला एकाग्रता आसी गला इंडिविजुअलिटी आसी गला तेबे निश्चय पापरे पड़िबो एवं से संयुक्त जहाँ होई अछ प्रभु जहाँ करिसंती सेटा विच्छिन्न हेबो माने रखिबा प्रिय भाई और भौणी माने नो सेल्फिशनेस नो इंडिविजुअलिटी वन एक शरीर कोलोसियो लिखित पत्र रे आमे माने पुणी पढ़ी परबा पति पत्नी भूमिका विषय रे आमे चर्चा करूछु पत्नी और प्रभु को इच्छा अनुसार जहाँ तुम पक्षर उचित सही परी पति मानकर वशीभूत होई रुह पति प्रति प्रेम कर पुणी एफेसो 4 रे आमे पढ़ी परबा परस्पर प्रति सम्मान गोटे कथा मु कहबा को चाहूची परस्पर प्रति सम्मान प्रिय
पति एवं पत्नी केबे हे पति हे पत्नी निंदा करिवे नै पत्नी केबे हे तांकर निंदा करिवे नै तांकर दुर्बलता गुडी को काहा को कहिवे नै एटा आपण मानकर आजीवन सीक्रेट जदि आपण माने सेटा खोली देबे अन्य मानक पाखरे तेबे एटा या विचार संगे समान एटा गोटे कथा गांठ बांधी मन रखंतु आपण मानकर सीक्रेट मरिगा पर्यंत सेटा आपणकर किए भी जानिबार नै बुझले सेटा होछि बाइबल अनुଯାୟୀ परस्पर प्रति सम्मान पति केबे पत्नी को वस्तु रूप में देखिबार नहीं पत्नी केबे पति को कमोडिटी पैसा रूप में देखिबार नहीं रोजगार रूप में देखिबार नहीं किंतु एक शरीर एवं एक मन जदि केबे वस्तु रूप में देखिलो मैरिज रो पवित्रता नहीं केबे कमोडिटी पैसा अर्जन करिबा धन रूप में देखिलो तेबे मैरिज रो पवित्रता किछि नहीं मन रखंतु ए विषय तबे आमे माने किछि समय धरी विवाह रो भूमिका कोन प्रेम रे से भूमिका कोन चर्चा करि अछु एबे आमे माने किछि समय धरी विवाह रो नीति गुडी को कोन किछि समय चर्चा करिबा नीति गुडी को होछि स्नेह प्रेम स्नेह एवं प्रेम कृपाळु हेबार अछि एवं ईर्षा गर्व अभद्रता स्वार्थता क्षणकपि विरक्ति ये सब को तोड़ी देबार अछि ये सब को पी देबार अछि केवल प्रेम ही रहिबार अछि प्रिय भाई और भणी माने कुहा जाय रील्स गुडी पर देखिथिबे आपण माने मध्य स्मार्टफोन रे जे कोनोसी प्रॉब्लम परिवार रे से कोन हुए पति नम्रतार सहित आई एम सॉरी मु दुखित कहले कथा सॉरी सही नम्रता सही प्रेम पति पत्नी को रहिबार अछि प्रिय भाई और भणी माने द्वितीय नीति वचन रे आमे माने पढि परबा जे पत्नी को ग्रहण करे से प्रभुंकर प्रीति लाभ करे प्रिय भाई और भणी माने नीति वचन रे लिखा अछि अध्याय 18 पद संख्या 22 रे प्रभुंकर प्रीति यदि ग्रहण करिवार अछि पाइबार अछि तबे पति पत्नी को ग्रहण कर स्वीकार कर पत्नी पति को स्वीकार कर तबे प्रभुंकर आशीष प्रीति आपण मानक ठारे सर्वदा रहिबो एप्रिल रे आमे पढि परिबा विवाहर समाधान कर विवाहर समाधान आदर कर विवाह गोटे पनिशमेंट सज्जा न हो पनिशमेंट न हो विवाह भार न हो किंतु गोटे चुक्ति गोटे बंधन प्रेमर बंधन हो खुशी एवं आनंदर विषय हो द्वितीय आमे कहिथिलु या एक सामाजिक प्रथा विवाह एक सामाजिक प्रथा आपणकर गाँ कुआडे आपणकर दि जन गाँ एका गाँ नुहे किंतु ए माने अन्य गाँ अन्य व्यक्तित्व दि जन तांकर व्यक्तित्व अलगा एवं बधुंकर व्यक्तित्व अलगा किंतु दुई जने कहउछंती जे से माने एक हेबे एक शरीर एक मन हेबे आजिर जगत रे जो देखिबे परिवार रे मध्ये से एकता नाही आज्ञा किंतु आपण माने सेही मनोवृत्ति रखिछन ईश्वर सेही मनोवृत्ति को आशीर्वाद प्रदान करंतु सेही आशीर्वाद सेही सदा ईश्वर आपनकु आशीर्वाद प्रदान करंतु समाज रे केते प्रकार दुख कष्ट आसीबो विवाह केवल गोटिए दुई जन स्त्री पुरुष नर नारी विवाह नाई संजोग नाई
কিন্তু দুইটি কালচার, দুই গোটি পরিবার, দুই গোটি সমাজ, এবে এটি দুই গোটি চর্চ কহিলে হব, দুই প্রকারর বিশ্বাসর সম্মিলন। সেইটা হচ্ছে সামাজিক বাধ্যতা। আজি আপন যুবক যুবতী নুহନ୍ତି, আজি আপন বিবাহ বন্ধନରେ বান্ধিত ହୋଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ପରି। ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି କାହା ପ୍ରତି? ସମାଜ ପ୍ରତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି। ସମାଜରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାର ଅଛି। ପରିବାର ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗାଁ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ, ତା ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମନୋବଳ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପରିଶେଷରେ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା। ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କାର। ସଂସ୍କାରକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗେଇ ବଢ଼ି ଯାଉଛୁ। ସେଇ ସଂସ୍କାର ଯୀଶୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମେମାନେ ଆଦି ଉତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଢ଼ିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ନର ଏବଂ ନାରୀ ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଏକ ଶରୀର ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରକୃତ କରାଗଲା ସଂସ୍କାରରେ। ଆଉ ସେହି ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ଯେ ସେ ସଂସ୍କାରର ଅଧିପତ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ଆମର ଖୋଲା ଆଖିରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଖିରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟ, ଇନଭିଜିବଲ୍ ଗ୍ରେସ୍, ଯାହା ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ବା ଯୋଉ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଏକ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ସାକ୍ରାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାହାର ପବିତ୍ରତା କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଭାବରେ ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେହି ସଂସ୍କାରର ଅଧିପତ୍ୟ ଯୀଶୁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସଂସ୍କାର ନେଇ ପବିତ୍ରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ହେଁ ଯୀଶୁ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସେହି ସଂସ୍କାରର ଅଧିପତ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେୟା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ପବିତ୍ରତା। ସେହି ସଂସ୍କାର ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅଧିପତ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା। କିଛି ସମୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା। ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଜାଗା ଦରକାର। चेयर दरकार नहीं, चेयर दरकार।